بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے زامنو د یعقوب علیہ السلام، اذکروا ہمیشہ یاد ساتے فشکر استلو سرا نعمتیا نعمتن زما مہربانی زما احسانات زما اللتی حغ نعمتنا حغ احسانات حغ مہربانی انعمت علیکم چما کڑیو پتاسو باندی وانی یقینا زچیم فضلتکم ما غرکڑی واسطے علی العالمین پٹول خلقو دخپلی زمانے باندی واتقو یوما وبرزے دا عذاب دا خطرناکی ورجسا لا تجزی چی بدل بنسور کولی نفس یو نفس غیر مجرم عن نفس دبل نفس مجرم پبارکی شیئن دزری برابر ولا یقبلو قبول بنسی من حاد دی نفس مجرم سا شفاعت سفارش ولا یؤخذو او نبواخستل سی من حاد دی نفس مجرم سا عدل فدیا عدل بدلا عدل مال جرمانا ولا هم ينصرون او نبد دوی سر امداد وکړل سی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ رایات کی هغه وخت چې ما خلاص کړي واسطه من آل فرعون د فرعونانو سا يسومونکم رسولی وتیتا سوء العذاب ناکار عذاب بد عذاب یذبحون ابناءکم علا لولی زامنستے ویستحیون نساءکم جندی فرشول لنستاسو وفی ذالکم پدے تکلیف رسولو کی وطیتا بلاء ازمائشو سخت و امتحانو من ربکم استید رب د طرفا عظیم لوی ازمائش لوی امتحان. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ رایات کی اغا وقت چی وچاو دیمر استید نجات دفارا البحرا دریاب د قلزوم فَأَنْجَيْنَاكُمْ خلاص مکرلاستے دغرق دلسا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن مشغر کرل فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادی چتے ورتکتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ رایات کی هغه وقت چی مجواده کڑی واد موسیٰ علیہ السلام سرا 40 لیلہ د چلویشتو شپو ثم اتخذتم بیاتی نیولیو العجلاس خیس بندر پا عبادت سرا پختی توب سرا من بعده ورستا دتلود موسیٰ علیہ السلام نکوی ترتا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حال دادے چتی ظالمان واست ثم عفونا عنکم بیامی ما پی وکڑل وَتِيْتَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ورست تردے لَعَلَّكُمْ دے دفار چتے تشکرون شکر ادا کی د نعمتونو.